دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 70 مجھے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں اسی کو رگمل سمجھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ آج کسی وجہ سے حویلی نہیں جا سکا ہوگا، اس لیے میں نے بہت اعتماد سے اسے رگمل کہہ دیا۔ اس نے جو ہی میری گردن پکڑی، میں نے لاٹھی کا سرا بلم کی طرح اس کے گھٹنے پہ مارا۔ ضرب خاصی شدید تھی، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے لاٹھی چھوڑ کر اس کی پہلے ایسی موٹی گردن دبوچ لی۔ اس نے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی گردن کے گرد ہلکا تنگ کر دیا اور پوری قوت سے دبانے لگا۔ وہ خاصا جاندار آدمی تھا، اس لیے میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم اس وقت ایک وسیع و عریض صحن میں تھے۔ صحن کے بعد ایک برآمدہ تھا۔ برآمدہ کیا لکڑی کی بلیوں پر ایک چھپر سا پڑا ہوا تھا۔ اس چھپر کے ایک کونے میں دھندلی چمنی کی ایک لالٹین لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی گردن دبوچتے میں نے چند لمحے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اندرونی کمروں کے دروازے بند تھے، مگر اندر سے کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گنجا اگر ذرا سی بھی آواز نکال دیتا تو اندر سے کوئی بھی آ سکتا تھا۔ رامو اور ہری کے سارے اندازے غلط ہو گئے تھے کہ اس وقت رگو کے گھر میں اس کی بیوی اور بیٹیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے جسم کی پوری قوت اپنے دونوں ہاتھوں میں منتقل کر دی۔ گنجا بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ لالٹین کی دھندلی روشنی میں اس کا چہرہ مزید بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھی۔ پھر اچانک اس نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے اور بے جان ہو کر زمین کی طرف گرنے لگا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر کراٹے کا خوفناک وار کیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے آہستہ سے فرش پر ڈالا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ اس کی جیب میں چند کرنسی کے نوٹوں اور ایک گراری والے چاقو کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی قوت پر اتنا ناز تھا کہ اس نے چاقو نکالنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ یہی خوش فہمی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ مجھے خدشہ تھا کہ گنجا واپس نہیں پہنچے گا تو اندر سے کوئی دریافت حال کے لیے ضرور آئے گا۔ میں نے گنجے کی لاش گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ ڈال دی۔ گنجے کو ٹھکانے لگانے میں مشکل سے 2 منٹ لگے ہوں گے، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی گھنٹے گزر گئے ہوں۔ میں نے چاقو جیب میں ڈالا، بڑھ کر لاٹھی اٹھائی اور دوڑ کر پھرتی سے لالٹین بجھا دی۔ ایک دم وہاں گپ اندھیرا طاری ہو گیا۔ میں نے اس دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا ہونا مناسب سمجھا جہاں سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یار تم پتے تو بانٹو، اندر سے کوئی جھنجھلا کر بولا۔ ارے یار بولے کو تو آ جانے دو، پتہ نہیں کہاں جا کر مر گیا، دوسری آواز آئی۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، تیسری آواز سنائی دی۔ یار رگو تم بیٹھو، میں جا کر دیکھتا ہوں، سالا جہاں جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ آواز کسی چوتھے آدمی کی تھی۔ گویا اندر کم از کم 4 آدمی تو تھے ہی، زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ وہ چاروں مسلح بھی ہوں گے۔ مسلح نہ ہوتے تو ہو جائیں گے، کیونکہ رامو کی اطلاع کے مطابق اسلحہ تو گھر میں موجود ہی تھا۔ پھر اندر آہٹ سنائی دی، کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ میں دیوار سے بالکل چپک گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکل آیا۔ میں کافی دیر سے اندھیرے میں تھا، اس لیے میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئی تھی۔ باہر نکلنے والے نے اپنے پیچھے دروازہ بھیڑ دیا تھا۔ وہ لمبے قد اور
अकड़े जिस्म का मालिक था। जिस्म पर धोती और कुर्ता था। सर्दी से बचने के लिए उसने जिस्म के गिर्द चादर लपेट ली थी। वो पीछे देखे बगैर बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हैरत से दाएं बाएं देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगा। मैंने चप्पल उतारी और पंजों के बल बेआवाज़ दौड़ता हुआ उसके सर पर जा पहुंचा। उसे एकदम खतरे का एहसास हुआ। वो तड़प कर पलटा, मगर उसके सितारे गर्दिश में आ चुके थे। मैंने उसके सर पर लाठी का भरपूर वार किया, जो चटकर उसके शाने पर लगा। उसके मुंह से गुराह सी बुलंद हुई, मगर वो अपने पैरों पर खड़ा रहा। इसका मतलब ये था कि मेरा वार अच्छा पड़ा है। उसने फौरन चादर एक तरफ फेंक दी और धोती के डब में हाथ डालने की कोशिश की। मैंने पूरी कुव्वत से उसके सीने पर लात जड़ दी। वो खुले दरवाजे में से बाहर गली में जा गिरा। उसके जिस्म से टकरा कर दरवाजे से जोरदार आवाज़ पैदा हुई। नताइज की परवाह किए बगैर मैंने भी छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। मैं खेल जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहता था, वरना लोग मुझे ख़त्म कर देते। मैंने इसकी ठोड़ी पकड़ के जोरदार झटका दिया। फौरन ही उसकी गर्दन एक तरफ टलक गई। मैंने बिजली की सी तेज़ी से उसकी तलाशी ली तो मुझे पुरानी साख्त का बूढ़ा सा एक रिवाल्वर मिल गया। इस वक्त वो रिवाल्वर मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैं रिवाल्वर लेकर इसी तेज़ी से उछला और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया, क्योंकि दरवाजे की धड़धड़ाहट अंदर तक पहुंची थी और शहर में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर कोई बुलंद आवाज़ में कौन है, क्या है, चीखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में मेरी लाठी पड़ी थी। वो लाठी से उलझ कर यूं गिरा कि उसका आधा धड़ बाहर और आधा पैर अंदर थे। उसके हाथ में राइफल थी। मैंने आगे बढ़कर राइफल उसके हाथ से छीनी और उसके बट से उसकी खोपड़ी पर वार किया। इस वक्त जैसे मुझ पर खून सवार हो गया था। गिरने वाला चोट खा के साकत हो गया। क्या हुआ रघु? अंदर से कोई चीख कर बोला। मैंने इस दौरान में गोलियों की बेल्ट उसके शाने से घसीट ली थी। मैं जानता था कि फायरिंग से पूरा गांव जाग जाएगा, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा मकसद तो पूरा हो ही चुका है। मैं वहां असले के लिए गया था, जो मुझे मिल चुका है। अब वहां ठहरना फजूल था। यह सोचकर मैंने राइफल और गोलियों की बेल्ट कंधे से लटकाई और दौड़ता हुआ सामने वाली गली में दाखिल हो गया। अब एक परेशानी और हो गई थी कि मेरी चप्पल भी वहीं रह गई थी। नंगे पैर दौड़ने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर मैं दौड़ रहा था। मैं उस गली से गुजर के दूसरी गली में मुड़ा तो किसी ने धीमी आवाज में कहा, ठहरो, आगे खतरा है। मैं मशीनी अंदाज में रुक गया और पलट कर देखा, एक होला सा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने राइफल सीधी की और फायर करना ही चाहता था कि आने वाला जल्दी से बोला, गोली मत चलाना, मैं रामू हूँ। रामू चाचा तुम? मैं हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। रामू मेरी बात का जवाब दिए बगैर मुझे एक तरफ घसीटता हुआ ले गया। हम वहाँ से दूसरी गली में दाखिल हुए। कुछ आगे जाकर रामू एक घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने जल्दी से दरवाजे को बंद करके जंजीर चढ़ा दी। मेरी कुटिया तो यहाँ से दूर है, रामू ने फूले हुए सांसों के दरमियान कहा। मैं तुम्हें हरी भाई के घर ले आया हूँ, आओ अंदर आ जाओ। उसने मेरा हाथ पकड़ कर घसीटा। इसी वक्त एक कमरे से हरी निकल आया। उसके हाथ में लालटेन थी। उसने लालटेन ऊंची करके हमारा जायजा लिया, फिर बोला, तुम लोग अंदर आ जाओ, यहाँ भी खतरा है। सामने वाले ऊंचे मकान के कोठे से कोई हमें देख सकता है। मैं और रामू अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही मुझे खुशगवार हरारत का एहसास हुआ। कमरे के वस्त में कोयलों वाली एक अंगीठी दहक रही थी। कोने में एक चारपाई पर अधेड़ उम्र की एक औरत और नाजुक अंदाम सी एक लड़की सहमी हुई सी बैठी थी। एक लालटेन पहले से कमरे में रखी थी। हरी दूसरी लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ अच्छी खासी रोशनी होगी। हरी शायद अपनी बीवी और बेटी को मेरे बारे में बता चुका था। दोनों माँ बेटी की आंखों में मेरे लिए तशक्कर था। कमरे के दूसरे कोने में एक और चारपाई पड़ी थी। हरी ने वो चारपाई अंगीठी के पास घसीट ली और मुझे बोला, बैठ बेटा। मैं चारपाई पर बैठ गया। मेरे साथ ही रामू भी बैठ गया। लड़की अचानक घबराए हुए लहजे में बोली, भैया जी आपके पैरों से तो खून बह रहा है। मैंने चौंक कर देखा। मेरे पैर वाकई लहूलुहान थे।
नंगे पैर दौड़ते हुए शायद कोई शीशा वगैरह लग गया था। हरी की बीवी जल्दी से उठी और एक कपड़ा फाड़कर उसने मेरे पैर साफ करना चाहे, मगर मैंने पैर जल्दी से समेट लिया और कहा, चाची आप क्यों तकलीफ करती हैं, लाएं ये कपड़ा मुझे दे दे। मैंने कपड़ा उसके हाथ से ले लिया और तलवे से बहता हुआ खून साफ करने लगा। मेरे पैर इस वक्त मिट्टी और खून में लिथड़े हुए थे। पुष्पा, हरी ने कहा, जरा जल्दी से पानी गर्म कर ले और देख तेरा भाई शहरी है, उसे चाय बनाकर पिला, उसे चाय की ज़रूरत भी है। मैं हैरान रह गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गांव में चाय भी मिलेगी, मगर वो कोई 60-70 साल पहले का गांव नहीं था जब लोग चाय को दुआ के तौर पर इस्तेमाल करते थे। फिर वो गांव इलाहाबाद से ज़्यादा दूर भी नहीं था। गांव वाले शहर जाते रहते होंगे। मेरी हैरत को हरी और रामू दोनों ने महसूस किया। रामू हंसकर बोला, तुम हैरान किस बात पर हो बेटा?